Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 19. Todos. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él les dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Elías y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar para recibir la palabra e invitar también al pastor Chun para que nos dé la palabra del Señor. Oremos, clamemos el nombre del Señor. Jesús, ayúdanos por favor, que hoy sea el momento precioso, Señor, para nuestro espíritu. Que tú nos hables, Señor, que hables a tus siervos, Señor, a los que hemos sido comprados por tu sangre. Bendice por favor los labios del pastor Chun y también en la traducción, Señor, a Susi y a Daniela. Por favor, ayúdanos. Que tal como tú le has hablado al pastor Chun, tú lo que le has dado a entender a él, nos lo transmitas, Señor, fidedignamente, Señor, de acuerdo a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Derrama de tu gracia y danos tu bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Buenos días. El Señor Jesús los bendiga. Amén. 여러분들을 또 만나게 돼서 반갑습니다. I'm very happy to meet you all again. Estoy muy feliz de encontrarme con ustedes otra vez. 반가운 사람들이 많이 보여서 기뻐요. And I'm very happy that I can recognize many faces. Y estoy feliz porque puedo reconocer muchos rostros. 오늘 아침에 이 성경 가지고 성경 말씀 가지고 우리가 함께 은혜를 나누시게 돼서 기쁩니다. And I'm also very happy that we can share the grace based on the scripture that we read today. Y también estoy feliz porque podemos compartir la gracia a través de la escritura que leímos hoy. 이 본문은 우리에게 매우 중요한 메시지를 주고 있어요. The scripture that we read today, the passage, gives us a very important message. Y el pasaje que leímos hoy nos da un mensaje muy importante. 여러분들이 조금 더 많은 관심 가지고 오늘 이 메시지를 잘 들었으면 좋겠습니다. So I hope that you will have a bit more interest and listen carefully to this message. Así que espero que todos tengan mucho interés para poder entender este mensaje. 이스라엘과 아합이라는 나라는 서로가 매우 사이가 안 좋은 나라들이었어요. So the kingdom of Israel and the kingdom of Ahab, they were enemies. They did not have a good relationship. The king of Israel. Israel, the nation of Israel and the nation of Ahab. I don't know the translation of the other nation. Que la nación de Israel y la nación de Ahab. Aram. Siria. Aram. Verse 11. Ah, okay. No tenían buena relación, estaban siempre en guerra. 혹시 여러분 사이 안 좋은 사람이랑 마치 이 이스라엘과 아람이 안 좋은 것 똑같은 거예요. So if you have not a good relationship here, it's like you're the kingdom of Adam and the kingdom of Israel. Y si no tiene una relación con Dios, sería como si fuera de la nación de Israel o de Siria. 혹시 그런 사람 있어요? Is there anyone here like that who are enemies? ¿Hay alguien aquí que sean enemigos unos con otros? 같이 앉아 있지만 서로 미워한 사람 있으면 손 들어봐요. Even though you're sitting here next to each other, raise your hand if you hate each other. Así ustedes están sentados aquí, pero alcen la mano si odian a alguno del que está aquí.
이 아람과 이스라엘은 옆에 나라지만 서로 매우 사이가 안 좋아서 아주 싸웠습니다. So Edom and Israel, they were next to each other, countries next to each other, but they hated each other and they fought against each other. Israel y Siria eran naciones que están unidas, están juntas, pero se odian una y la otra. 그래서 아람 왕은 항상 언제 이스라엘을 공격할까 계속 이제 노리면서 또 작전을 짜고 기회만 찾고 있었어요. So the king of Aram always thought of opportunities of how he could attack Israel, and he had always these plans ready. Y Siria siempre estaba pensando en la oportunidad para poder atacar a Israel y sí, cómo atacarlo la nación. 아주 좋은 계획을 세워서 이렇게 하면 반드시 승리하겠다고 전쟁에 나가면 미리 이스라엘이 딱 그와 대비하고 막으려고 준비하고 있어요. So the king of Aram, he thought, I have this great plan and I'll use this plan to attack Israel. But whenever he went to attack Israel, Israel was already ready and prepared to fight against Edom. Y siempre que el rey de Siria tenía ese plan para, bueno, voy a atacar a Israel, pero siempre que ellos iban a atacar a Israel, siempre Israel ya estaba preparado antes. 다시 아람 왕이 또 좋은 계획을 세워가지고 이때 여기 가서 싸움하면 반드시 이스라엘 이기겠다 해서 가보면 미리 와서 알고 준비하고 있어요. And again, the king of Aram would say, I will create this great plan and I will go and win against Israel. But every time he went out, Israel was already prepared and ready. Y siempre otra vez volvía el rey de Siria, tengo este grandioso plan, ahora sí voy a atacarlos. Y cuando llegaban a Israel, ellos ya estaban preparados. 자꾸 실패하니까 아람 왕이 매우 고민했어요. And because they always failed, the king of Aram, he was worried and concerned. Pero siempre ellos como siempre perdían, entonces el rey de Siria siempre estaba como preocupado y preguntándose por qué. 분명히 자기들 그 신하들 가운데에서 스파이가 있기 때문에 그걸 미리 알려줬기 때문이라고 생각했어요. And the king of Aram thought, it is because there is a spy amongst my servants who is telling the Israelite people in advance. Entonces él pensaba que, ay no, hay un espía en mi nación de Israel y por eso es que ellos saben nuestros planes, porque viene el espía y va y les cuenta al rey de Israel. 그때 어떤 신하가 말하기를 왕이요 아닙니다. And at that time, one officer said, no, king, you're wrong. Y en ese momento uno de los siervos le dijo, no, rey, no es verdad, estás equivocado. 그렇게 우리가 번번 전쟁에 실패하는 것은 우리가 그때 스파이가 있기 때문이 아니라 저 이스라엘의 엘리사라는 아주 유명한 선지자였기 때문입니다. And that servant said to the king, no, it is not because we have a spy amongst our people, but Israel has a very popular, very famous prophet named Elisha. Pero entonces el siervo le dijo, no es que haya un espía entre nosotros, entre el pueblo, sino que el pueblo de Israel tiene un profeta muy popular, muy famoso, que era Elías. 그 선지자 엘리사는 얼마나 Eliseo, perdón. 왕이 침소에서 말한 것까지 다 듣습니다. And he said, this prophet Elisha is so amazing that he can hear everything, even in what you speak in your bedroom. Y ellos decían que ese profeta era tan grandioso que podía hasta escuchar lo que tú estás hablando en tu habitación. 만약에 당신이 승리하기 원하신다면 그 엘리사부터 제거해야 됩니다. And that servant said, if you want to succeed in these wars, then you must first get rid of Elisha. Entonces le dijo que si tú quieres como superar eso, tienes que matar a Eliseo. 그래서 왕이 그 말을 듣고 옳게 얘기해서 엘리사 하나를 잡으려고 엘리사가 있던 성에 군대를 보냈어요. And the king, he accepted those words, and because he wanted to capture this one person, Elisha, he sent his whole army to the city where Elisha lived. Y entonces él quiso obedecer esas palabras y por eso envió todo este montón de gente para capturar a Eliseo. 함중에 아람 군대가 와가지고 엘리사가 있는 성을 다 뺑돌 포위했어요. So during the night, the whole army of Aram came to the city of Elisha and surrounded the whole city. Y entonces durante la noche todo el ejército de Siria llegó a donde Eliseo y rodearon toda la ciudad. 아침에 엘리사의 종이 성 위에 올라가 보니까 그 성 주위로 빽빽하게 아람 군대가 자기들 포위하고 있음을 봤어요. And early in the morning, the servant of Elisha, he went up onto the city tower and he saw the whole army of Aram surrounding the whole city. Y entonces un siervo de Eliseo subió a la torre del pueblo y vio todo el ejército de Siria que estaba alrededor. 이 사환이 엘리사에게 뛰어가지고
큰일 났습니다. 지금 우리가 다 죽게 되었습니다. So this servant, he ran to Elisha and he said, "Oh my goodness, we are in trouble because the whole army of Aram is surrounding us." Entonces este siervo corrió a donde Eliseo y le dijo, ay no, llegó, hay un montón de ejército de Siria alrededor de nosotros. 그 수많은 del pueblo. 군대가 우리를 잡으려고 성을 다 뺑돌아 포위하고 있습니다. And he said, "The whole army of Israel has come to capture us and is surrounding the whole city." Y dijo que todo el ejército de Siria está alrededor y vino a capturarnos. 그때 엘리사가 말하기를 두려워하지 말라. And at that time, Elisha said, "Do not worry, do not fear." Y en ese momento Eliseo le dijo, no te preocupes, no tengas miedo. 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자보다 더 많은. And he said, "Those who are with us are more than those who are with them." Y dijo, ese que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. 자, 우리 오늘 엘리사가 말 한번 다 따라해 보세요. Let's repeat what Elisha said. Y repitamos lo que Eliseo, perdón, 우리와 en 함께한 자가 저희와 함께한 자보다 더 많은. versículo 16. Those who are with us are more than those who are with them. Ajá, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. otra vez. Porque más son los que están con ellos, con nosotros que los que están con ellos. 공부 살다 otra vez. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Muchas gracias. 자, 이 말을 사환이 듣고 이해할 수가 없었어요. The servant heard these words and he didn't understand what it meant. Y el siervo escuchó estas palabras, pero no entendió lo que significaban. 다시 한번 합시다. 우리 엘리사가 말을 한 번 더. Let's repeat again what Elisha said. Repitamos otra vez lo que dijo Eliseo. Porque no son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 이 사환이 볼 때에 저 많은 아람 군대보다도 자기들이 많이 있다는 것을 이해할 수가 없었어요. The servant, he could not understand that there were more with them compared to the army of Aram surrounding them. El siervo no entendía que eran más los que estaban con ellos que los que estaban afuera rodeándolos. 기껏해야 자기와 함께한 사람들은 손가락 다섯 안에다 세울 수 있는 사람들인데 어떻게 저 많은 군대보다 많다고 하는가? They could count how many people, with one hand were on their side. But how could Elisha say that those who were with them were more than the whole army of Aram? Y ellos podían contar con sus manos cuántos estaban aquí. Entonces no entendía por qué Eliseo podía decir que habían más que los que estaban afuera rodeándolos. 하나님께 기도했어요. And so Elisha, he prayed to God. Y así que Eliseo oró a Dios. 이 사람의 눈을 열어서 보게 하소서. He said, "Open his eyes so that he may see." Dice, abre sus ojos para que así pueda ver. 하나님께서 이 사환의 눈을 잠깐 이 눈이 아니라 영안 그 영적인 눈을 잠깐 열어주셨어요. And the Lord, he opened momentarily the servant's eyes. And it was not these physical eyes, but it was the spiritual eyes. Y entonces el Señor pudo abrir sus ojos espiritualmente no esos físicos ojos, sino espiritualmente, y pudo ver algo diferente. 그러니까 지금까지 전혀 안 보였던 하늘의 군대들이 많은 군대들이 그 아람 사람을 또 격격히 포위하는 걸 그때 보게 되었어요. And then he was able to see that the heavenly army was full and more than the army of Aram surrounding them. Y él pudo ver que el ejército celestial estaba alrededor y había muchísimo más que el ejército de Siria. 자기 눈으로 안 보였던 것이 하나님이 보게 하심으로써 그 하늘의 군대들이 와서 자기를 도우려고 많은 걸 보았습니다. And even though his physical eyes could not see, because of God's help, he was able to see the heavenly army of heaven surrounding them to help them. Y aunque él no podía ver con sus ojos de físicos, él sí pudo ver con los ojos espirituales todo este ejército espiritual celestial que había. 그래 그제서야 이 사환은 스승의 말을 인정하고 왔다고 생각했어요. And it was from that moment that that servant acknowledged his master's words and said, "Yes, you are correct." Y fue en ese momento en el que ese siervo pudo entender las palabras que él dijo y dijo, sí, es verdad. 그때 아람 군대가 막 소문을 내서 와 좁혀들고 시작했어요. And at that time, the army of Aram was getting closer to the city. Y en ese momento el ejército de Siria estaba haciéndose más y más cerca a donde estaban ellos. 그때 엘리사가 하나님께 기도하기를 주여 저들의 눈을 다 어둡게 하옵소서. And at that moment, Elisha prayed and he said, "Strike those people with blindness." Y entonces él dijo que oró y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. 그때 갑자기 아람 군대 사람들이 앞에
갑자기 왜 환한 데가 어두워지는 거야? 해가 어디갔지? 막 서로 어두워지기 시작했어. And at that moment, even though it was daylight, the Aram people were struck with blindness and they said, "What? Why is it suddenly dark?" And they were trying to grope around. Y en ese momento, aunque era de día, ellos estaban ciegos, entonces vieron todo oscuro y a tocar todo. ¿Por qué todo está tan oscuro? 그때 엘리사가 말이렇게 너희 아람 사람들아 너희 잘못 왔다. 내가 안내하겠다. 앞으로 가고 군대를 끌고서 그 성에서 또 사마리 성까지 끌고 가버렸어요. And Elisha, he went up to the Aram army and he said, "This is not the right way. I will lead you to the right way." And he led them into the city of Samaria. Y entonces dijo Eliseo que este no es la manera correcta, no es el camino correcto, que yo los guiaré, y los guió hasta Samaria. 이것을 여러분이 읽은 본문이에요. And this is the scripture passage that we read today. Ese fue el pasaje de la escritura que leímos hoy. 성경에 엘리사를 별명으로 뭐라냐면 하나님의 사람이라고 해요. The Bible, the nickname that the Bible uses for Elisha is the man of God. El apodo que usa la Biblia para Eliseo es el hombre de Dios. 자, 맞아요. 하나님의 사람 엘리사 해보세요. So let's say together, Digamos juntos. Elisha, the man of God. Eliseo, el hombre de Dios. Eliseo, el hombre de Dios. 엘리사가 이는 보통 사람이 아니라 그는 하나님의 사람이라고 성경에 기록되어 있습니다. Elisha was no ordinary man, but the Bible says that he was the man of God. Eliseo no era un hombre ordinario, sino que la Biblia dice que era el hombre de Dios. 성경에 이 하나님의 사람이라 표현된 사람, 기록된 사람, 그 사람 없어요. There are not many people that the Bible describes as man of God. No hay muchas personas en la Biblia que se describa que son los hombres de Dios. 성경에 모세를 하나님의 사람이라 말한 적이 있어요. The Bible says that Moses is the man of God. La Biblia dice que Moisés es el hombre de Dios. 그리고 다윗도 하나님의 사람이라 했어요. And even David was called the man of God. Y también David fue llamado el hombre de Dios. 또 엘리야도 하나님의 사람이라 했어요. And even Elijah was called the man of God. Y también Elías. 그다음에 엘리사도 하나님의 사람이라 했어요. And even Elisha was called the man of God. Y también Eliseo fue llamado el hombre de Dios. 그런데 하나님의 사람이라고 가장 많이 언급한 사람은 이 엘리사예요. But Elisha was described the most as being the man of God. Pero Eliseo era el que era más llamado el hombre de Dios. 우리 여기서 하나님의 사람이라는 말에 조금 집중해 보세요. So let's concentrate on what it means to be a man of God. Así que concentrémonos en qué significa ser el hombre de Dios. 분명히 사람은 사람인데 우리 같은 사람이 아니라 하나님의 사람이라고 했어요. He is definitely a person just like us, but it says that he is a man of God. Dice, definitivamente es un hombre como nosotros, pero dice que es el hombre de Dios. 엘리야도 우리와 같은 사람이로되 그는 3년 반 동안 비가 없는 땅에 비를 구한즉 하늘에서 비를 내렸다고 성경에 기록하고 있어요. The Bible says that Elijah was a man just like us, but he prayed for 3.5 years that it would not rain, and it did not rain. Y Elías oró, también era un hombre ordinario como nosotros, pero oró para que no lloviera durante 3 años y medio. 우리 이 성경에서 우리 같은 사람이지만은 이런 일반 보통 사람이 아니라 하나님의 사람으로 일하는 사람들을 많이 보게 됩니다. So in the Bible, we can see people, but they are not normal and ordinary people just like us, but they have been used by God and they are people. They are people of God. Y podemos ver en la Biblia que hay personas que no son ordinarias, sino que son personas que fueron usadas por Dios, que han sido usadas por Dios. 사람이지만 신같이 살고 신같이 일한 이 놀라운 사람들을 성경에 말하고 있습니다. So even though they are people, they lived like gods. They were amazing people who lived like gods, Like gods. like a god. Aunque hay personas que viven como Dios, 엘리사는 분명히 사람이에요. Elisha was definitely a person. Eliseo era una de esas personas. 그러나 그는 보통 사람같이 일한 게 아니라 하나님이 함께 하신 사람이었어요. But he did not live an ordinary life, but God, he was together with him. Es decir, que no vivía una vida ordinaria, sino una vida con Dios. 모세는 왜 똑같은 사람이에요? Moses was a person just like us. Moisés era una persona tal como nosotros. 그러나 그는 이스라엘 60만 명을
끌고 40년 동안 끌고 간 위대한 지도자였어요. But he was a mighty leader, and he led 600,000 people, 600,000 Israelites into the desert and led them for 40 years. Pero él era un líder grandioso que lideró todos estos israelitas, 600 miles de israelitas, y los llevó hasta Canaán. 이게 보통 사람은 가능합니까? Is this possible for a normal or ordinary person? ¿Esto sería normal para una persona? 지금 자기 가족 몇 사람도 끌고 가지 못해가지고 가족들이 방황하고 충돌한 일이 많은 것이 요즘 시세입니다. But we are living in an era where it is even difficult to lead and drag our families. Pero estamos viviendo en una era que es muy difícil hasta liderar nuestra propia familia. 대통령이 돼서도 그 나라를 몇 년 동안 끌고 가기도 얼마나 힘든지 그래서 많이 고생한 사람들을 볼 수 있어요. Even presidents, they have so much difficulty trying to lead and guide their nation. Hasta los presidentes, para los presidentes también es muy difícil poder guiar a una nación. 그럼 보세요. 장정만 60만 명이라니까 전체 인원은 보통 200만 명이 넘는다는데 그 많은 사람들을 40년 동안 그것도 이런 콜롬비아 같은 이런 세계가 아니라 사막에서 40년 동안 그들을 끌고 왔어요. The Bible says that Moses led the men, 600,000 men. So if you include women and children, it's probably more than 2 million people. And he led them for 40 years, not in a place like Colombia, but in the desert. Y la Biblia dice que Moisés guió a estos 600,000 hombres, solo hombres, no habla ni de mujeres ni niños, es decir, pudo haber sido un número mucho más grande, y lo guió por 40 años, y no en un país como Colombia, sino en el desierto. 저도 우리 교회 성도들이 그리 많지 않습니다만은 그 성도들이 이끌기에 보통 어렵지 않다는 것을 느끼고 있어요. There are not that many saints at our church, but I find it so difficult to try and lead these saints. Y no hay muchos santos en nuestra iglesia, en la iglesia, pero es muy difícil poder guiar a todos los santos. 그때마다 모세가 하나님의 사람으로 그렇게 60만 명을 40년 동안 이끌어왔다는 것은 정말 그건 사람이 할 수 있는 일이 아니다 생각해요. And so when I reflect upon Moses, who led 600,000 men through the desert, I think it is not possible for an ordinary man to do that. Y cuando reflexiono sobre eso que hizo Moisés, que guió a toda esa cantidad de personas, pienso, no es fácil, o sea, eso no lo puede hacer una persona común, ordinaria. 그게 어떻게 가능한가? How was that possible? ¿Cómo era posible esto? 성경은 하나님이 무엇을 함께했더라 했어요. The Bible says that God was together with Moses. La Biblia dice que Dios estaba unido con Moisés. 이스라엘은 엘리사 한 사람 때문에 아람 왕이 끝없이 이스라엘을 침범하려 해도 다 막아냈어요. Even though the kingdom of Aram tried to continually attack and fight against Israel, they were always able to overcome because of one person, Elisha. Pero así el pueblo de Siria siempre quisiera atacar a Israel, ellos nunca iban a poder porque había uno que era más grandioso, que era Eliseo. 그래서 엘리사 살아있는 동안은 단 한 번도 아람이 이스라엘을 이길 수가 없었어요. So during the whole lifetime of Elisha, the army of Aram was not able to win against Israel. Y durante toda la vida de Eliseo, el pueblo de Siria nunca pudo ganarle al pueblo de Israel. 근데 마침내 엘리사도 나이 들어서 죽게 되었어요. But then finally, Elisha, he grew old and he died. Pero luego Eliseo creció y se volvió adulto y murió. 그러니까 이스라엘 왕 찾아가가지고 매우 슬퍼하고 안타까워합니다. 왜 죽습니까? And the king of Israel, he went to Elisha and he said, "Why are you going to die?" Y el rey de Israel le dijo a Eliseo, ¿por qué vas a morir? 당신이 죽으면 우리 어떻게 합니까? He said, "If you die, what will happen to us?" Si mueres, ¿qué va a pasar con nosotros? 그러면서 엘리사에게 한 말이 당신은 이스라엘의 군대입니다. 그랬어요. And he said, the king of Israel said to Elisha, "You are the army of Israel." Y el rey de Israel le dijo a Eliseo, tú eres el ejército de Israel. 엘리사 한 사람을 이스라엘의 군대라고 했어요. He said that Elisha, the one person, was the army of Israel. Le dijo que tú eres, o sea, él solo le dijo que tú eres el ejército de Israel. 그 이유를 오늘 우리가 볼 수 있어요. And we can understand the reason he said that. Y en esta escritura, en este pasaje podemos entender por qué le dijo eso. 엘리사 한 사람이 아람 군대를 이긴 것이 아닙니다. It was not Elisha, the one man, who overcame the Aram army. No fue solamente Eliseo el que pudo vencer al pueblo de Siria. 눈에는 사람들에는 엘리사밖에 안 보였죠. The people, they saw with their eyes only Elisha. Las personas con sus ojos solamente veían a Eliseo.
엘리사를 돕는 하늘의 군대들의 수는 어마어마하게 많았어요. But the whole heavenly army helping Elisha was great and great. Pero todo el ejército celestial, todo el ejército de los cielos era el que estaba con él y lo ayudaban. 엘리사는 혼자였지만 그러나 혼자가 아니라 자기를 돕는 자가 많이 있다는 것을 확실히 알고 있어요. So Elisha, it seemed like he was alone, but he was not alone because there was a whole heavenly army who was surely helping him. Entonces parecía que Eliseo era el que estaba solo, pero había un ejército completo celestial que estaba con él ayudándolo. 자, 다시 한번 엘리사가 했던 말 한번 더 해봅시다. Let's repeat again what Elisha said. Repitamos otra vez lo que Eliseo dijo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. otra vez. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 이 말을 괜히 그냥 과장된 말이 아닙니다. This was not just for show, these words. This was not- Just for show, to show off. Eso no era solamente como para por decirlo, no lo dijo por decir. 실제로 엘리사는 혼자가 아니라 그를 돕는 군대들이 항상 많이 있음을 알고 있어요. So it was not an exaggeration, but there was always a great army who was helping Elijah. No era una exageración, sino que realmente había un ejército grandioso que estaba ayudando a Eliseo. 우리는 성경에서 위대한 신앙의 인물들 볼 때마다 이런 공통점이 있음을 알 수 있어요. So whenever we see all the spiritual people who are used by God in the Bible, we can see that what was common was this fact. Así que si vemos a todas las personas espirituales que menciona la Biblia, podemos encontrar algo común y es esta característica. 곧 하나님의 사람들에게는 항상 그들과 함께한 자들이 많다 이 것입니다. So with the people of God, we can always see the commonality that there is more who are with them. Así que si vemos lo común de las personas con Dios, vemos este hecho en común. 그래서 우리 믿는 사람들은 내가 혼자가 아니라는 사실을 기억할 필요가 있어요. So as believers, we must remember the fact that we are not alone. Así que como creyentes debemos entender que no estamos solos. 곧 우리 믿는 자들, 하나님을 믿는 자들에게는 하나님이 우리와 함께한 자들이 와 있어요. As believers, we must remember that there are those who are with us. Como creyentes debemos entender que son ellos los que están con nosotros. 선지자 엘리야가 매우 지쳐서 저 선지자 바알 선지자 400명과 혼자 대적해서 싸울 때 그는 매우 피곤하고 지쳤어요. The prophet Eliah, he was fighting against Baal, the Baal believers, and there was 400 of them and only one of him, and he was very tired. Y cuando Elías estaba peleando con Baal, que eran muchas personas, 400, y eran muchos, pero él era solo uno. 그래서 아방과 이제 그 많은 그 바알 선지자들과 대적들이 엘리야를 죽이려고 막 사방에서 그를 죄들고 막 그를 괴롭힙니다. So the king Ahab, he wanted to capture Elijah, and so he sent all his army and all his people to capture this one person. Y también el rey quería capturar a Elías y envió muchas personas, un ejército muy grande también a capturarlo a él. 하나님의 능력으로 갈멜산에서 400명의 바알 선지자를 물리쳤지만은 그 다음에는 도망가고 막 지쳐가지고 요단강에 쓰러져 있어요. So on Mount Carmel, Elijah was able to win against the 400 Baal believers, but after that he ran away because King Ahab was trying to capture him. Y entonces Elías en el Monte Carmelo podía parar y como pelear enfrente a todas esas personas, pero lo que él hizo podía también correr porque esas personas estaban persiguiéndolo. 자기밖에 없다고 지쳐가지고 쓰러져 있을 때 And when he thought that he was alone, and he fainted because he was so fatigued. Pero él estaba tan fatigado, él se sintió tan solo que cayó. 하나님은 엘리야에게 천사를 보내셔서 천사가 그에게 물을 마시게 하고 또 떡을 먹게 해서 다시 기운을 돋게 했어요. And although he thought he was alone, it was at that moment that the Lord sent him an angel, and the angel provided him with water and bread so that he had the strength to continue. Y cuando él se sintió tan solo, entonces Dios envió un ángel que le trajo agua y pan para que él pudiera volver a tener fuerza. 하나님의 사람에 이렇게 그에게 함께하게 하신 자들이 있다. So with the people of God, we must remember that He is together with them. Así que con las personas con Dios debemos recordar que Él está con ellos. 다니엘의 세 친구가 저 왕의 명령을 거역하고 무상하게 자라지 않고 믿음을 지켰을 때에 왕은 그 셋을 갖다가 큰 아주 뜨겁게 단 큰 불에 다 던져버렸어요. So Daniel's three friends, they did not bow down to the idols,
And so the king, he sent them into the fire, the burning furnace, to kill them. Los tres amigos de Daniel, cuando estaban adorando a los otros dioses, entonces los enviaron para que fueran quemados en el fuego. 얼마나 불이 뜨거웠든지 간에 그 세 친구를 풀무불에 넣으려고 했던 관리가 다 죽었어요. So the furnace was so hot that the soldiers who tried to push in the three friends into the furnace, they burned to death. Y entonces, como el horno estaba tan caliente, inclusive los soldados cuando trataban de echar a las personas, ellos también se quemaban, solamente con el hecho de... 불 속에 들어간 세 친구들은 타지 않고 오히려 멀쩡하다. But the three friends who went into the furnace, they did not burn, but they were fine. They were nothing. They were untouched. Pero esas personas los tres amigos de Daniel que los metieron en el horno, no les pasó nada, no se quemaron. 그 지켜서 내볼 때 분명히 셋을 넣는데 그 불 속에 네 사람이 달렸습니다 라고 왕이 보고 있어요. And the servants, they said, we definitely threw in 3 men into the furnace, but it seems like there were 4 people walking around. Y ellos dijeron, los siervos dijeron, pero estamos seguros que metimos 3 personas, pero se ven 4 que están caminando. 그 왕이 다시 그들을 꺼내라고 하니까 나온 거 그냥 옷도 머리부터 닫아고 멀쩡하게 입다. And so the king commanded them to come out of the furnace, and when they came out, their clothes, their hair, nothing was unscathed. Y entonces el rey los mandó a sacar, y cuando los sacó se dieron cuenta que ni la ropa, ni el cabello, y nada estaba quemado. 분명히 세 친구를 불 속에 넣는데 사람들은 넷이 보여요. They sure definitely put in 3 men into the furnace, but the people saw 4 people walking around. Y ellos definitivamente lanzaron a 3 personas, pero vieron 4 que estaban caminando alrededor, o sea, ahí. 사람이 아니라 하나님의 천사예요. Because one was not a man, but it was an angel sent by God. Porque uno no era un hombre, sino era un ángel enviado por Dios. 그의 능력으로 세 사람은 불타지 않게 하나님 보호하신 거예요. And it was by that power that the 3 men were not burned, but they were protected by God. Y fue por ese poder que esos 3 hombres no fueron quemados, sino que fueron protegidos. 다윗이 시편에 말하기를 내가 사망의 문침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는다 했어요. David in Psalms, he said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear evil. Y Because the Lord is with me. David dice que aunque ande en valle de sombras, no temeré porque Él está conmigo. 왜냐하면 주의 지팡이와 막대가 나를 안위하시기 때문이다 그랬어요. And he said, it is because the staff is protecting, the staff of the Lord is protecting me. Es porque el staff o el ejército de Dios me está protegiendo. 그때 지팡이는 나무로 된 지팡이가 아닙니다. And the staff at that time is not a staff made of wood. Y ese vara no es hecha con madera. 하나님께서 다윗을 도우라고 보낸 함께한 자들이에요. But it is not wood, but it is the people that God has sent to help David. Es decir, que no es de madera, sino que es el ejército, lo que el Dios envía. 다윗은 원수에 의해서 수많은 죽을 고비를 넘겼어요. David, he was able to overcome many times of death. David pudo sobrepasar muchísimas veces en las que pudo morir. 그러나 하나님이 다윗을 돕는 자들을 보내셔서 그를 해할 수 없게 하셨다 이 말이에요. But at each time, God sent people to help David so that he would not be harmed. Pero Dios también envió muchas personas durante toda la vida para que le ayudaran y no fuese herido. 이것이 하나님의 사랑이에요. This is a person of God, a man of God. Esto es un hombre de Dios. 다 하나님의 사랑. A people of, let's say it all together. Digamos juntos, People of God. el pueblo de Dios, las personas de Dios. Las personas de Dios. 어떻게 돼? Las personas de Dios. 오늘 여러분이 신자가 됐다는 것이 얼마나 놀라운지 생각해보라. So let's think about how amazing it is to be a believer. Así que pensemos cuán grandioso es ser un creyente. 내 혼자 있는 것이 아니라 우리와 함께한 자가 있다는 사실을 성경은 가르쳐 주세요. I am not alone, but the Bible teaches us that there are more who are with us. No estoy solo, sino que la Biblia nos enseña que son más los que están con nosotros. 모세뿐만이 아니고 It was not only Moses, No fue solo con Moisés, 아이뿐만이 아니고 not only David, no solo con David, 엘리야뿐만이 아니고 not only Elijah, no solo Elías, 엘사뿐만이 아니고 not only Elisha, ni solo Eliseo, 우리 믿는 자들에게도 이렇게 함께한 자들이 있게 하셨어요. but for us believers as well, there are those who are with us. pero también a nosotros como creyentes son más los que están con nosotros. 자, 히브리서 1장 14절. Let's look at Hebrews chapter 1, Miremos Hebreos 1, verse 14.
14. Hebreos 1:14. ¿Listo? ¿Listo? Leamos. No son todos espíritus ministradores enviados por servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Otra vez. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. 하나님은 구원받을 후사들에게 천사들을 보내서 그들을 섬기겠다 했어요. The Lord said that to those who inherit salvation, that He will send angels to help them. Dios dice que aquellos que heredan la salvación, Dios les va a enviar ángeles. 엘리사는 비록 남들 볼 때는 몇 사람 안 되는 매우 적은 수로 보였을지라도 So even though with Elisha, it seemed like there were only a few people helping him. Y así como Eliseo, se veía que eran poquitas personas los que estaban con él. 사실은 엘리사를 돕는 하늘의 군대들이 와서 저와 함께하기 때문에 놀라운 이적들이 그 삶 속에 있었던 거예요. But Elisha was able to experience so many miracles and wonders during his lifetime because the whole army of heaven was always helping him. Pero él pudo experimentar muchos milagros y muchas cosas que sucedieron porque Dios estaba ayudándolo a él y él no estaba solo. 우리는 예수를 잘 믿는 것이 매우 중요한 것은 나와 함께한 자들이 점점 많아지기 때문이에요. It is very important for us to believe in Jesus well because there are more and more who are helping us and with us. Por eso debemos entender y debemos creer más, creer bien en Jesús para entender que hay más y más los que están con nosotros. 여러분이 혼자 하는 것 같지만 하나님께서 여러분을 함께하라고 보는 하늘의 군대가 많이 있을수록 여러분은 능력 있는 그리스도인 될 수 있어요. So even though may seem that you are alone, but the more heavenly angels come to support you, the more power you can have in your life of faith. Y así parezcas que tú estás solo, aunque entre más y más creas, entre más poder tengas, más ángeles tengas, más poder vas a tener. 하나님은 우리에게 혼자 있게 하지 않고 우리와 함께한 자들이 많이 있기를 원하십니다. God, He does not want us to be alone, but He wants that more to be with us. Dios no quiere que estemos solos, sino que Él quiere que sean más de los que estén con nosotros. 그 많은 아람 군대가 엘리사 한 사람을 당하지 못한 것은 엘리사와 함께한 자들이 많았기 때문에. The reason why the whole army of Aram was not able to overcome the one person, Elisha, was because there were more who were with Elisha. La razón por la cual todo ese ejército de Siria no pudo ganarle o atrapar a ese solo que era Eliseo era porque eran más los que estaban con Eliseo. 나를 돕고 나와 함께한 자들이 많이 있을수록 우리는 더 하나님의 일을 잘할 수 있어요. The more who are together with me and who are helping me, the more better I can do God's work. Entre más ellos estén ayudándonos, mejor podemos hacer el trabajo de Dios. 여러분이 기도할 때 여러분과 함께한 자들이 여러분을 돕는다면 더 기도 잘할 수 있어요. So when you pray, if there are more who are with you and helping you, the better that you can pray. Es decir, si oras, si son más y más los que están contigo, entonces mejor va a ser la oración. 여러분이 하나님 말씀을 배울 때에도 여러분과 함께한 자들이 여러분을 돕는다면 참으로 말씀을 잘 배울 수 있어요. Even when you are learning the Word of God, if there are those who are with you and more of those who are with you, then you can better learn the Word of God. Y si estás aprendiendo la palabra de Dios, pero son más los que están contigo, entonces mejor vas a aprender la palabra de Dios. 나 혼자 있는 것이 아니라 하나님이 나와 함께한 사람들이 더 많아진다면 얼마나 좋겠어요. How great will it be if that I am not alone, but there are more from God who are helping me. Y es muy grandioso que no soy solo yo que estoy solo, sino que son más los que están conmigo y así me ayudan. 내가 저 한국에서 이곳으로 오지만은 나 혼자 온 것이 아니라 하나님 나와 함께하는 사람들이 많이 있을 때 나는 힘있게 주일할 수 있어요. So when I come from Korea over here or go overseas, I can do the Lord's work with more strength when there are those who are more with me. Cuando vengo desde Corea hasta acá y cruzo todo y vengo, yo puedo trabajar mejor y mejor porque yo sé que son más los que están conmigo. 비록 사람들 볼 때는 한두 사람밖에 안 보이겠지만은 우리와 함께한 자들이 더 많을 때 우리는 우리를 방해한 모든 방해를 다 이길 수가 있어요. So even though to the physical eyes it may seem like there are only one or two people here,
But if there are more, those who are with us are much more, then we can overcome all the spiritual interferences. Pero a pesar de que con los ojos físicos solamente puede haber una o dos personas acá, con los ojos espirituales se ve todo el ejército y todas las personas que están todos los que están con nosotros. 자, 그럼 마가복음 9장 23절 보십시다. Let's look at Mark Miremos Marcos chapter 9, verse 23. 9:23. Marcos 9:23. 자, 레아mus. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 왜 믿는 자에게는 능치가 달려 있을까요? Why is everything possible for believers? Porque todo es posible para los creyentes. 오늘 여러분 그 답을 이미 들었어요. You have already heard the answer to that question. Así que creo que ya escucharon la respuesta a esa pregunta. 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자가 더 많은. Because there are more who are with us than with them. Porque son más los que están con nosotros que con ellos. 이스라엘은 지극히 작은 나라입니다. Israel was a very small nation. Israel era una nación muy pequeña. 그때 더 큰 나라 애굽도 있었고 바벨론도 있었고 아수르도 있었고 페르시아도 있었고 더 큰 나라였지만은 결국은 다 이스라엘이 남았고 그들은 멸망했어요. So even though Israel was only a tiny nation and there were bigger nations, Egypt, Babylon, Assyria, Persia, but compared to Israel, they were all toppled down and only Israel remained. Y Israel era una nación muy pequeña a comparación en ese entonces con los de Egipto, Babilonia, Persia, Siria, pero a pesar de que ellos eran naciones más grandes, la única que permaneció hasta hoy ha sido Israel. 하나님은 이스라엘에게 너희 한 명이 1000명, 둘이 10,000명을 당할 것이다 라고 말씀하셨어요. So the Lord said to Israel, one of you will fight against 1,000. 10 will fight against 10,000. Es decir, Dios les decía a ellos, uno va a pelear contra 10,000 y 10 van a pelear contra 100,000. O sea, 어떻게 가능할까요? How is that possible? ¿cómo es posible esto? 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자가 많은 거예요. Because those who are with us are more than those who are with them. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 남들이 볼 땐 숫자가 더 많아 보이지만은 하나님은 이스라엘에게 하나님의 군대를 보내서 이기게 하셨어요. Even though it looked like there were more people on their side, but God, He sent His army so that they were able to overcome. Así que aunque pareciera que hay más personas los que están con ellos, Dios envía todo el ejército para poder ganar o sobrepasarlos. 자, 우리 한번 따라합시다. 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자보다 더 많으니라. So let's say all together. Así que digamos juntos, Those who are with us are more than those who are with them. aquellos que están con nosotros son más que los que están con ellos. Aquellos que están con nosotros son más de los que están con ellos. 난 여러분의 삶 속에서 이런 고백들이 점점 많이 나오길 바래요. I hope that in your life that you will confess more and more these words. Y espero que en sus vidas puedan confesar más y más estas palabras. 어쩌다 한번 이렇게 말하는 게 아니라 오늘은 10번, 내일은 100번, 그다음에 1000번 더 많은 고백. 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자보다 많으니라. 이런 승리의 고백이 나오게 됩니다. And I hope that this will not just be a one-off confession, but today you will say it 10 times, tomorrow 100 times, the next day 1,000 times, and so that you will continue to say this confession of victory. Y que no sea solamente una confesión que lo dicen un día, sino que hoy lo dicen una vez, mañana 10 veces, luego 100 veces y luego que se vuelva una confesión, algo que sea real en nuestras vidas. 이것이 가능한 이유는 우리도 하나님의 사람이기 때문에. This is possible because we also are people of God. Esto es posible porque nosotros también somos personas de Dios. 구약에서는 모세나 사무엘이나 다윗이나 이런 엘리사 정도를 하나님의 사람이랬지만 So in the Bible it said that only people like Moses or David or Samuel or like Elisha were the people of God in the Old Testament. Entonces en el Antiguo Testamento solamente las personas como David, Moisés, Elías, Eliseo eran personas con Dios. 신약에 와서는 우리 믿는 자들을 하나님의 사람이라고 했어요. But in the New Testament it says that we believers are people of God. Pero en el Nuevo Testamento dice que nosotros los creyentes somos personas con Dios. 자, 우리 한번 디모데전서 6장 보세요. Let's look at 1 Timothy chapter 6. Miremos 1 Timoteo 6. Primera Timoteo 6
capítulo 6. 자, 11절. Verse 11. Versículo 11. Leamos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 자, 자신이 하나님의 사람이라고 인정한 사람은 이것보다 3배 크게 봐요. If you acknowledge that you are a person of a man of God, read this verse again 3 times louder. Si usted cree que es un hombre de Dios, lea este versículo 3 veces fuerte. leamos. Sí. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 바울은 사랑하는 제자 디모데에게 너 하나님의 사람아 했어요. Paul, he was writing to his disciple Timothy, whom he loved, and he said, "You, man of God." Y Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, que era el amado, y le dijo, mas tú, hombre de Dios. 신약 성경에서 어떤 사람을 향해서 하나님의 사람을 하면 여기 딱 한 번 나와요. In the whole New Testament, we see this word "man of God" only here. Y en todo el Nuevo Testamento solamente vemos el hombre de Dios aquí. O sea, literal. hombre de Dios. 구약에는 모세나 다윗이나 사무엘이나 엘리야나 엘리사나 여러 나왔는데 왜 신약에 와서는 디모데 한 사람에게만 너 하나님의 사람이라 했을까? The man of God was used a lot in the Old Testament to like David, Elijah, Elisha, Samuel, and Moses. But why in the New Testament was it written and it's spoken about only to Timothy? Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento se le dijo hombre de Dios a David, a Moisés, a Elías, a todos? Pero en el Nuevo Testamento solamente se le dice aquí a Timoteo. 그럼 디모데만 하나님 사람이라고 하고 좀 아쉽죠? Isn't it a bit disappointing if you think that only Timothy was a man of God? ¿No sería un poco decepcionante que usted pensara que solamente Timoteo es un hombre de Dios? 근데 아까 우리가 나도 하나님 사람이라고 한 것이 조금 어색하죠? Don't you think, is it a bit awkward to say, "Oh, I am a man of God too"? ¿No sería como incómodo decirse, yo también soy un hombre de Dios, cuando solo se le dijo a él? 자, 여러분이 안심할 수 있도록 한번 더 성경 보겠습니다. But so you can rest assured, let's read one more scripture. Pero para que usted pueda estar tranquilo, vamos a leer una escritura más. 자, 우리 디모데후서 3장 보세요. 2 Timothy chapter 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda Timoteo 3. capítulo 15. Versículo. 15절로 17절. 15 to 17. Versículo del 15 al 17. leamos. Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. So that the man Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. 여기 바울은 성경이 무엇인가를 가르치고 있는데 So Paul is teaching what the Bible is about, what the scripture is. Así que Pablo está enseñando sobre qué es la Biblia. 그 성경의 목적이 17절에 보면 하나님의 사람으로 온전케 하는 것이 그 중에 하나라. So in verse 17 it says the objective of the scripture is so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Entonces en el versículo 17 dice que el objetivo o el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. 성경은 하나님의 사람으로 온전케 하게 하려고 하나님 주셨어요. So the Bible has been given so that the man of God can become thoroughly equipped. Es decir, que la Biblia fue dada a los hombres para que el hombre pueda ser cada vez más perfecto. 오늘 이 성경을 배운 사람이 누굽니까? Who are people who learn the Bible? ¿Quiénes son las personas que aprenden de la Biblia? 믿는 여러분들이. It is believers like you and me. Son los creyentes, como usted y como yo.
이 성경을 배운 사람이 누굽니까? Who are the people who learn the Bible? ¿Quiénes son las personas que aprenden de la Biblia? 오늘 믿는 여러분들이. It is you believers. Ustedes, los creyentes. 이 성경을 순종한 사람들이 누굽니까? Who are they who obey the Bible? ¿Y quiénes son los que obedecen la Biblia? 예수 믿는 여러분들이. It is you who believe in Jesus. Son ustedes los que creen en Jesús. 아멘. 그러니까 여러분들이 곧 하나님의 사람이다. And that is why you are men of God. Y es por eso que tú eres hombre de Dios. 자, 그럼 다 같이 이 오른손을 가슴에 대시고 나는 하나님의 사람, 나는 하나님의 사람 5번만 합시다. So let's all put your right hand on your heart Pongamos nuestra mano derecha en nuestro corazón and say 5 times. y I am a man digamos of 5 God. veces, soy un hombre de Dios. 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 하나님의 사람은 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자가 많다고 엘리사가 말한 것처럼 말할 수 있어야 됩니다. A man of God should be able to confess, just like Elisha did, and say, those who are with us are more than those who are with them. Y la persona que es el hombre de Dios debe confesar completamente seguro como Eliseo que son más los que están conmigo que los que están con ellos. 네. 자, 이제 제가 잘 들으세요. 제가 이렇게 두 줄을 이렇게 써는 네? 두 줄 이렇게. So I will make a line. Va a ser una línea, dos two grupos, groups. dos grupos aquí en esta línea. 자신이 어디 앉았는지 잘 보셔야 됩니다. So you need to see carefully where you're sitting. Así que mire bien dónde está sentado. 자, 이렇게 하면은 여기 두 줄이 말씀하시는 거고, 이렇게 하면 나머지 줄이 말씀하시는 거예요. So if I point this way, the 2 rows, the 2 lines speak, and if I point this way, the rest of you speak. Si apunto hacia este lado, estas dos líneas repiten, y si apunto a este lado, estas 2, 3 líneas repiten. 자, 이렇게 말하면은 두 줄 있는 분들은 나는 하나님의 사람이다라고 하세요. If I point this way, then the 2 rows, the 2 lines say, I am a man of God. Si apunto hacia acá, soy un hombre de Dios. 자, 이렇게 ¿Listo? 하면 여러분들은 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자가 더 많으니라 하세요. And if I point this way, you say, those who are with us are more than those who are with them. Y ustedes dicen, ellos que están con nosotros son más que los que están con ellos. 리스도? Son más los que están con nosotros que los que están ¿Listo? con ellos. Ajá. Sí. 리스도. Soy un hombre de Dios. Soy un hombre de Dios. Soy un hombre de Dios. Son más, son con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Soy un hombre de Dios. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Soy un hombre de Dios. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 그렇습니다. 믿는 사람들 하나님의 사람. That's right. Those who believers are people, are men of God. Así que es eso, los creyentes son hombres de Dios. 아멘. 여러분들 정말 담대한 마음으로 나는 하나님의 사람이다라고 고백할 수 있기 바랍니다. I hope that you all will be able to confess boldly, I am a man of God. Yo espero que ustedes puedan confesar fervientemente, soy un hombre de Dios. 그리고 하나님의 사람이라면 당연히 엘리사처럼 우리와 함께한 자가 저희와 함께한 자가 많으리라고 말할 수 있어야 돼요. And if you are truly a man of God, then you need to be able to confess like Elisha, those who are with us are more than those who are with them. Y si usted tiene esa confesión y es un creyente y está con Dios, es un hombre de Dios, puede confesar tal cual como Eliseo, son más los que están conmigo que los que están con ellos. 아멘. 그러려면 어떻게 하면 이렇게 우리와 함께한 자가 저희까지 더 많을 수 있을까? But how can we have more of them who are with us than those who are with them? Pero ¿cómo podemos tener más que estén con nosotros que los que están con ellos? 첫째로 하나님의 말씀을 잘 알아야 돼요. First, we must know the word of God well. Primero debemos saber conocer bien la palabra de Dios. 하나님의 사람은 하나님의 말씀을 잘 배운 사람이에요. A man of God is someone who has learned well the word of God. Un hombre de Dios es aquel que aprendió o aprende bien la palabra de Dios. 바로 성경은 하나님 사람으로 온전케 한다고 했어요. It says here that the Bible, it thoroughly equips or makes
perfect, the man of God. Y en este versículo, el 17, dice que es preparado para que sea cada vez más perfecto, perfecto eternamente. 그래서 하나님 사람이라면 부지런히 성경을 배우고 하나님 말씀을 알아야 돼. So if you're a man of God, you must diligently study the scriptures and know God and know His word. Así que si usted es un hombre de Dios, debe aprender y estudiar diligentemente bien de Dios. 다 같이 하나님 말씀을 잘 알자 이거죠. Let's say all together, let's know the word of God well. Digamos todos juntos, aprendamos bien la palabra de Dios. Aprendamos bien la palabra de Dios. Otra vez. Aprendamos bien la palabra de Dios. Otra vez. Aprendamos bien la palabra de Dios. 두 번째로는 그 말씀에 순종하면 순종할수록 우리와 함께한 자가 더 많아지는 거예요. Secondly, the more we obey those words, the more they will be with us. Segundo, entre más obedezcamos a Dios, la palabra de Dios, más van a ser los que están con nosotros. 아멘. 하나님 말씀대로 사는 것이 이 세상 사람들 볼 때는 별로 이익이 없는 것처럼 보여요. People of the world, when we live obeying the word of God, the people of the world think that there will be no benefit to us, no profit to us. The people of the world. Las personas del mundo no entienden o no saben cuando nosotros estamos siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios. 그러나 우리 오늘 우리와 함께한 자가 더 많아진다는 것을, 나를 돕는 자가 더 많아진다는 것을 안다면 그건 매우 중요한 일이에요. But if we know that the more we obey the word, that the more there will be more who come and help us, then we will obey more. Pero nosotros sí sabemos que al obedecer más a Dios, entonces más van a ser los que están con nosotros. 말씀대로 살면 살수록 나를 돕는 우리와 함께한 자가 점점 많아집니다. The more we live according to the scriptures, those who are with us will increase. Y entre más vivamos de acuerdo a la Biblia, el número va a incrementar de los que están con nosotros. 셋째로 기도함으로써 우리를 돕는 자들이 더 많이 오게 할 수 있어요. Thirdly, it is through prayer that we can increase those who are together with us. Y tercero, es a través de la oración que podemos incrementar esos que están con nosotros. 마태복음 26장 Let's look at Matthew Miremos Mateo 53절 26, 26, 53. 53. Mateo 26, 53. Jesús. Veamos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Otra vez. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 예수님께서는 우리에게 알게 하신 것은 기도하여, 내가 기도하여 천사들도 오게 할 수 있다는 사실을 알게 하십니다. What Jesus, He revealed to us was that it is through prayer, when we pray, that we can increase the number of angels to come and help us. Lo que nos revela Jesús es que a través de la oración, entre más oremos, nosotros podemos incrementar ese número de ángeles. 그래서 교회가 기도가 많이 많아지면 그 교회는 살아있게 된다. So within the church, when the people within that church pray more and more, then the more alive that church will become. Si la iglesia entre más y más ore, la iglesia va a ser más viva, más viva. 자, 우리 한번 사도행전 12장 보세요. Let's look at Acts chapter 12. Miremos Hechos 12, 자, 1절로부터 4절까지. Verse 1 to verse 4. versículos del 1 al 4. Leamos. En aquel mismo tiempo, Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, pidiendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 이렇게 베드로도 이제는
잡아 가져가지고 그도 이제 그 죽게 되었어요. So Peter, he was put in prison and he was about to be killed as well. Y Pedro estaba, lo habían puesto en la cárcel y lo iban a matar. 그때 교회는 기도했어요. And at that time, the church prayed. Y en ese momento la iglesia oró. 자, 5절 보세요. Let's look at verse 5. Miremos versículo 5. 레아모스. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위해 간절히 기도하더라 했어요. So it says that Peter, he was put in prison, but the church was praying earnestly for him. Y dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando honestamente por él. 그때 무슨 일이 일어났을까? And what happened after that? ¿Y qué pasó después de eso? 자, 우리 6절부터 자, 이제 12절까지 보십시오. Let's read from verse 6 to verse 12. Leamos desde el 6 al 12. 레아모스. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 이렇게 베드로는 갇혔고 교회가 기도할 때에 하나님께서 천사를 보내서 베드로를 옥에서 끌어내셨어요. So when Peter, he was in prison and the church was praying earnestly for him, God, he sent an angel to release Peter from prison. Y Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando honestamente por él y Dios envió un ángel a la prisión y lo liberó. 그래서 그 천사는 그 네 사람씩 네 그룹이 베드로를 단단히 지키고 있었을지라도 그를 안전하게 끌어내어서 마침내 성 밖으로 옥에서 완전히 자유할 때까지 천사가 그를 끌어낸다고 말했어요. So even though there were guards surrounding Peter, the angel was able to come and release Peter from the prison seamlessly and lead him out into the road. Y aunque habían guardias al lado de Pedro, el ángel lo sacó y lo sacó de la cárcel y después fuera del pueblo y fue liberado. 여러분 과연 여러분과 함께한 사람이 있다면 여러분은 담대하게 일할 수 있어요. If there are those who are together with you, then you also will be able to work boldly. Pero si ustedes son los que tienen muchos con ustedes, también puede trabajar de esta manera. 그렇게 말씀을 전하고 할 때마다 담대하고 나와 함께한 자가 내가 혼자 하는 게 아니라 나와 함께한 자가 더 많다는 믿기 때문에. So whenever I do the Lord's work, I can have confidence and boldness, not because I am perfect, but because there are more who are together with me. Y cuando hace el trabajo de Dios, usted lo hace y sabe que es porque son ellos los que están con usted, trabajando con usted y puede trabajar fervientemente. 여러분 볼 때는 한 사람밖에 안 보일지 몰라도 하나님이 나와 함께한다니 많이 있을 때 나는 강력하게 일할 수 있어요. So even though in your eyes it may just look like there is one person, but it is only when there are more who are together with me that I can powerfully do the Lord's work. Y puede que se ve como si fuera una persona sola, pero como son más los que están conmigo, entonces podemos trabajar y hacer el trabajo de Dios. 나의 담대함도 나의 지혜도 나의 확신도 나와 함께한 자가 있기 때문에 그대로 드러나는 거예요. The boldness, the wisdom, the certainty that I have
is only revealed when those who are with me are more. Y la sabiduría y el fervor con el que trabajo solamente se revelan cuando son ellos los que están trabajando conmigo. 저는 원래 사람들 앞에 이렇게 담대한 사람이 아니에요. I am originally not a person who could stand confidently before people. Yo originalmente no soy una persona que me pueda parar confiadamente al frente de muchas personas. 나는 예수 믿고 나서 나와 함께 앉아 있다는 사실을 알게 되었어요. But after believing in Jesus, I realized that there are more who are with me. Pero después de creer en Jesús me di cuenta que son más los que están conmigo. 주님이 나와 함께 하시고 The Lord is together with me. El Señor está conmigo. 그와 함께한 천사들이 날 돕고 있다는 사실을 난 확실하게 말할 수 있어요. And I can say with certainty that the angels of the Lord also are together with me. Y puedo decir seguramente que son los ángeles los que están conmigo también. 오늘 여러분들은 어디를 가든지 언제나 하나님이 함께 하신 자가 많이 있길 바랍니다. So wherever you are, whenever, at any moment, I pray that the people, that those of the Lord are more together with you. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre ore, y yo siempre oro que sean más los que están con los creyentes. Soy un hombre de Dios. Sí, 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 sí. Soy un hombre de Dios. Soy un hombre de Dios. Son más los que están conmigo que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. 우리는 이것을 위해서 더욱더 하나님 말씀을 잘 알고 So for this reason, we must know more well the Word of God, Y por esta razón debemos conocer más la palabra de Dios. 그 말씀을 더욱더 순종하고 and we must obey more those words, Y debemos obedecer más esta palabra. 더 많이 기도한 사람이 됩시다. and we must pray more. Y debemos orar más. 아멘. 아멘. 자, 다 일어나셔서 So let's all stand up, Pongámonos de pie. 이제 함께 기도할 때 and when we pray together, Y cuando oremos juntos, 내가 하나님의 사람이 되게 하소서. let me be a man of God. oremos que déjame ser un hombre de Dios. 우리와 함께한 자가 저들로 더 많게 하옵소서. Let there be more who are with us than who are with them. Permite que sean más los que están conmigo que los que están con ellos. 나를 혼자 있게 하지 마시옵소서. Let me not be alone. Déjame no estar solo. 다 같이 통성으로 Let's pray all Así que together. oremos así todos juntos. vamos ahora. Señora,